નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર તમારું સ્વાગત છે અમારી આ યુટ્યુબ ચેનલમાં. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં એકમ કસોટી પેપર સોલ્યુશન જોવાના છીએ. તો મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં હિન્દીનું એકમ કસોટીનું પેપર જોવાના છીએ. કયા વિષયનું? હિન્દીનું એકમ કસોટીનું પેપર સોલ્યુશન જોઈશું. ધોરણ રહેશે 7. તારીખ છે 21/9/2024 રોજ જે પેપર લેવાશે તેનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ. સમય રહેશે 1 કલાક. કુલ ગુણ રહેશે 25. તો સાહેબ તમારે પૂરું પેપર સોલ્યુશન જોવાનું રહેશે. અને પીડીએફ જોતી હોય મિત્રો, જો પીડીએફ તમારે જોતી હોય તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ અને આપણી વોટ્સઅપ ચેનલ છે બંનેને જોઈન કરી લેવાની રહેશે. સર્ચ કરીને મેળવી શકો, અથવા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એની લિંક પણ આપેલી છે, ત્યાંથી તમારે જોઈન કરી લેવાની રહેશે. બંનેની પીડીએફ તમને મળી જશે. તો આપણે પેપર સોલ્યુશન સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. તો આપણે જોઈએ તો વિભાગ એ છે. પહેલું છે એમાં निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए. तो એમાં તમારે વિકલ્પો આપેલા છે હિન્દીમાંથી. આપણે 1 થી 5 યુનિટના રહેશે. કેટલું? 1 થી 5 યુનિટ. 1 થી 5 યુનિટના પ્રશ્નો આમાં રહેવાના છે. આપણે એમાંથી 2 થી 5ના લીધેલા છે. પહેલાનું તમારે સાહિત્ય જોઈ લેવાનું રહેશે. તો આપણે જોઈએ તો પહેલો ક્વેશ્ચન છે, સુબહ ખુશી કે ગીત કોણ ગાતા હૈ? તો સુબહ ખુશી કે ગીત કોણ ગાતા હૈ? તો એમાં આપણો જવાબ શું રહેશે? એમાં જવાબ આપણો રહે છે ચીડિયા. ચીડિયા એટલે કે ચકલીઓ છે એ સુબહ ખુશી કે ગીત ગાતી હૈ. બીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, સુબહ દુનિયા પર કોણ મુસ્કાતા હૈ? તો એમાં આપણો જવાબ આવશે કલિયા. જે પુષ્પની કલિયા હોય છે, ફૂલ ખીલવા પહેલાંની જે કલિયા હોય, પછી એમાંથી ફૂલ ખીલતું હોય છે. સુબહ દુનિયા પર કોણ મુસ્કાતા હૈ? કલિયા. પછી છે ત્રીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન, कैसी हवा मस्ती ढोकर लाती है? તો ઠંડી હવા મસ્તી ઢોકર લાતી હૈ. તેમાં આપણો જવાબ રહેશે ઠંડી હવા. શું આમાં ઉત્તર રહેશે? ઠંડી હવા આપણો જવાબ રહેશે. તો પહેલામાં આપણો જવાબ આ રહેશે. પછી આગળના ક્વેશ્ચન છે ચોથા નંબરનો ક્વેશ્ચન, બંજારા सामान धोने के लिए कौन सा खाली जगह सामान धोने के लिए कौन सा उपयोग करता है? तो ऊँटों का उपयोग करता है. पांचवा नंबर नो क्वेश्चन से, बंजारा अपने पास कौन सा हथियार रखता था? तो बंजारा अपने पास लाठी रखता था. શું રાખતો હતો? લાઠી. લાઠી એટલે લાકડી આપણે કહી શકીએ એને બનાવેલી હોય છે લાઠી. बस में ड्राइवर के बैठने की जगह को क्या कहते हैं? तो बस में ड्राइवर को बैठने की जगह को केबिन कहते हैं, એટલે કે કેબિન કહેવામાં આવે છે. પછી છે, मकान मालिक कितने महीने का किराया लेने आया था? तो 4 महीने का किराया लेने आया था. તો આવી તો તમારે જવાબ દેવાનો રહેશે. તો મિત્રો, વિડીયોમાં આગળ વધતા પહેલાં હું તમને બીજી યુટ્યુબ ચેનલ વિશેની માહિતી આપી દઉં. તો મિત્રો, આપણે આ બીજી યુટ્યુબ ચેનલ છે, આ ચેનલને પણ તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાની રહેશે. આમાં આપણે વ્લોગ્સના વિડીયો અપલોડ કરીએ છીએ, તો આ ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવી. ડેઈલી આપણે વ્લોગ્સ નાખીએ છીએ. હેરી બારી આ યુટ્યુબ ચેનલનું નામ છે, સર્ચ કરીને તમે મેળવી શકો છો. જો આમાં આપણે અકવાડા લેક ભાવનગરનો વ્લોગ નાખેલો છે. પછી છે આપણા આમાં કંટ્રોલ અને ડ્રેગન ફ્રૂટનો વ્લોગ નાખેલો છે. તો આ ચેનલને પણ તમારે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાની રહેશે. તો આપણે વિડીયોમાં મિત્રો હવે આગળ વધી જઈએ. तो આપણે જોઈએ તો આગળના ક્વેશ્ચન, પ્રશ્નો કે उत्तर दीजिए. तो पहलू से, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो अब सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है. बीजा नंबर से, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? તેનો જવાબ છે मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है. तीजा नंबर से, समाधि क्यों बनाई जाती है? तो समाधि क्यों बनाई जाती है? किसी विशिष्ट व्यक्तित्व या प्राणी की याद कायम रखने और उसकी प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है. रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो कुत्ता बहुत वफादार था. रात को वह सावधान रहकर पड़ाव की रखवाली करता था. अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था. फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? तो फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें उनमें मनभावनी सुगंध निकलती है. उनमें से फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं. फूलों की तोरणों से स्थान और फूलों की मालाएं और मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है. તેનો જવાબ આવી રીતે રહેશે. और फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्तित्व का सम्मान करने के लिए होता है. अपने इन गुणों और उपयोगों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं. हमारे देश की क्या विशेषता है? तो हमारे देश में भिन्न भिन्न रूप, रंग रूप और
पहनाने वाले એટલે કે આપણે જોઈએ તો अलग अलग कपड़ा पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक है। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तो આવી રીતે તમારે જવાબ જોઈ લેવો। પછી છે વિભાગ બી, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो એમાં આપણે જવાબ જોઈ લઈએ। कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक के सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह पर ले जा सकता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला सकता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन भी कुर्बान कर सकता है। उन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो मैं जवाब जोई। बंजारा ने कुत्ते को आते देख सोचा होता तो वह कुत्ते को लाठी से प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता और बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देखता। चिट्ठी पढ़कर उसकी खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। પછી છે આગળનો ક્વેશ્ચન, 3જા નંબરનો ક્વેશ્ચન સાહિત્ય વાંચી લેવો। ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ વિડીયોને જેમ બને વધારે શેર કરજો। धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? तो धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों और रेलगाड़ियों में जैसे सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है। अस्पतालों, सिनेमागृहों और दवाखानों में भी धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है। बाग बगीचे, पुस्तकालय, प्रतीक्षालय, धर्मशाला और सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर ऐसी पट्टियां लगी होती है। धूम्रपान से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से छाती और फेफड़े की कई बीमारियां होती है। इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान की मनाही की जाती है। पछी से फूल लगाने वाले सज्जन की कथनी और करनी में क्या अंतर होता है? तो आनो पण आंसर जोई लो। साहित्य पोज करीने तमे आने वांची शको छो। साहित्य जोई लो। चेनलमां नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो। અને મિત્રો આમાં જલ્દી ને જલ્દી તમારે 35,000 સબસ્ક્રાઈબર કરાવી દેવાના છે, 35 કે, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है? તેનો જવાબ સાહિત્ય જોઈ લેવો। પછી આપણે આગળનો ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ। હવે વિભાગ સી છે, ઢાંચે પર સે કહાની લીખીએ। तो ढांचो એટલે કે આ આપેલું છે મિત્રો બધા વાક્યો। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना। शेठ का सभी नौकरों से पूछना। किसी का चोरी कबूल न करना। शेठ द्वारा युक्ति करना। प्रत्येक को साथ साथ इसकी लकड़ी देना। जादू की छड़ी होने की बात कहना। दूसरे दिन दिखाने को कहना। चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। घर जाकर हार चुराने नौकर ने 1 इंच लकड़ी काटना। दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। सेठ की चतुराई। तो सुंदर नगर में माणिकचंद नाम का एक सेठ रहता था। उसके घर में कई नौकर चाकर थे। एक दिन सेठानी अपना कीमती हार मेज पर ही रखकर किसी काम से चली गई। एक नौकर ने मौका देखा और हार ले लिया। सेठानी लौटकर आई तो मेज पर हार न देखकर सन्न रह गई। उसने सेठ से हार की चोरी की बात की। सेठ ने सभी नौकरों को बुलाकर पूछा, परंतु किसी ने हार की चोरी कबूल नहीं की। सेठ बुद्धिमान थे, उन्होंने युक्ति की। અને વાંચી લેવાનું છે સાહિત્ય પૂરેપૂરું વાંચી લો। પોઝ કરીને સાહિત્ય વાંચી લેજો। तो આપણે આગળના ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ। હવે नीचे दिए गए वाक्यों में से रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। घोड़ा दौड़ रहा था, घोड़ी दौड़ रही थी। एवी सेठ ने कहा, रुपये तो दे दो। रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठानी कहा, रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारन को बहुत दुख हुआ। ऊँट की पीठ पर सामान लदा हुआ था। ऊँटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है। मैदान में लड़की खेल रही है। तो આવી રીતે જવાબ દેવાનો રહેશે। निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के क्रम में लिखिए। सुंदर, वापस, वफादार, इसलिए, आश्चर्य की लुटेरा। तो आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस। આવી રીતે આશ્ચર્ય પહેલાં આવશે, પછી આ બીજા નંબરનું, આ લુટેરા ત્રીજા નંબરનું, આ 4, વાપસ 5મો અને સુંદર કલમ ખટારા મુજબ स्वर पहला અને પછી व्यंजन। कोष्टक में से उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। तो निवासी मूकी दीधुं आपणे।
તો સાહિત્ય મિત્રો આવી રીતે તમારે જોઈ લેવાનું છે. અહીંયા જો આપણે આ નિવાસી છે અહીંયા રાખી દીધું. પછી પ્યારે પ્યારે ફૂલ કી માલા જવાબ આપી દીધેલા છે મિત્રો આન્સર. તો મંજિલ અહીંયા આવી ગયું. તરાને સાર તો સાર અહીંયા આવી ગયું. તો આવી રીતે જવાબ જોઈ લેવાના રહેશે. તો મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો મિત્રો વિડીયોને એન્ડ કરું છું. જય હિન્દ, જય ભારત.